Question number 3 beta. If sin of A is equal to 3 divided by 4, calculate cos of A and tan of A. Ashu question mana agar sin of A यानी A एंगल का अगर sin को sin ratio trigonometric ratio sin मगर क्या में एंगल A एंगल ये sin ratio था 3 divided by 4 3 divided by 4 यानी 3 by 4. Ashu question mana calculate cos of A and tan of A. Mesh करूँ any angle यानी A angle cosine तो B A angle tangent समझा दे cos A angle बीच करूँ मैं tan A angle कहता है तो समझ वो बहका ये ratio तेरी के लिए एक cos ते tan ते ये में आज ratio side पता triangle यानी base ते perpendicular ते तो hypotenuse unless युता यानी में ये चीज़ पता आसन के तो तो है कौन बंदा ये ratio करे ना ये ratio वो एक दूसरे लगे ratio पता होता है तो साला diagram दे उदा है तो ट्रायंगल दे ता ट्रायंगल में जैसे साइड दे वही किस में कौन डायग्राम कौन फिगर कौन ट्रायंगल में दे इसलिए ये में ट्रायंगलिक साइड से तमनेस ये में कंडीशन में ये तमी मूजूब दे तो यार ये में दे तो ट्रायंगलिक साइड यानी एम में दे जी साइड के रेशियो ची कजन साइड में आसन दोन साइड वो इसलिए ने ये में ज साइड पत उस ट्रेन साइड को पार सो करो पाइथागोरस फार्मूला से ठीक है वो गोबर इस क्या करा काम इसमें ये कंडीशन इसलिए को sin of A बेटा sin of A is 3 divided by 4 मगर तो ऐसे पता है इधर बेटा तो फार्मूला पढ़ में sin इस फार्मूला एंगल u साइड सॉस वो sin इस फार्मूला स्टेप पढ़ में इस आसन P divided by H इज इट क्लियर बेटा समझ आता है बिकर काम ये दिया ये sin of A बदल ले sin A इस फार्मूला यानी sin इस फार्मूला बेटा ये sin A वन सेकंड स्टेप्स में के बकर आत्मज रिप्लेस क्या अमिश फार्मूला यानी बलेक येम बदल sin A बदल गो P by H तो तरह का समझ गो sin यानी P by H का बदल लिख में sin बदल sin A बदल केस लिख में बदल केस की में पाई sin A फार्मूला इज इट क्लियर योर गो बेटा 3 divided by 4 ये माय मींस द फ्रैक्शन योर आई फ्रैक्शन P by H योर आई 3 by 4 द फ्रैक्शन जैसे इक्विवेलेंट तेरे समझा दे ये लोएस्ट टर्म है सेम ये लोएस्ट टर्म है सेम समझा दे गो ये मिस लोएस्ट टर्म के यथा से बराबर वो सीधे स्थान ख्याल ये जो न्यूमरेटर p ये p गस आसन मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी ये गस 3 किस मल्टीपल्स में यून इस बनिम h आव ये गस कम किस मल्टीपल्स में तेरे ऐसे ही इक्वल अगर मैं ये कंडीशन हैपन गई के तेरे ऐसे नहीं इक्वल वो क्या करे इस काम उस मानों ये 3 किस मल्टीपल्स में या किस मल्टीपल्स में 4 किस मल्टीपल्स में समझा दे इस करो गुबर ये काम इस्तेमाल लेट इस p पैट कई ये आज बराबर 3 किस मल्टीपल्स में सपोज 3k इज इट क्लियर एंड इस बनी माखा h ये था 4k मैं के जो k ये जिससे y केस की इस k इस कॉमन फैक्टर ये गैस कैंसिल क्या गैस ये एक क्वेश्चन पढ़ा जब ये जैसा p बराबर 3k डिवाइड बाय h बन को 4k ये k आना हर के तो बंद ये बनने ना कॉमन फैक्टर ये कैसे गैस क्या कैंसिल इज इट क्लियर को h बाय 3 बाय 4 h बाय c फ्रैक्शन अगर मैं तेरे में नाज इस नंबर k इस नंबर बदल का नंबर समझाता है ये रे तेरे ये नहीं फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म्स ये लोएस्ट फॉर्म्स ये मगर लोएस्ट फॉर्म ये सेम इज क्या कहता है का समझ इन्हें यूज लोएस्ट फॉर्म से सेम क्या यू गो क्लियर अगर नहीं तो के देखियो ते परवाह छुन के वराई ते को इसके बात बोलो के ठीक है वो p नहीं होता 3k h को तो नहीं होता वो तो अलग को साइड पता p को परपेंडिकुलर h को वर्टिकल पारा वो ने को इस देयरफॉर बेस b इज इक्वल टू b is ना फार्मूला इस पर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर रूट में क्या बेटा बेटा कर ये रूट में h बदले को 4k इज इट क्लियर मगर इनको स्क्वायर को 4 से तो k असते माइनस ये ने p बदले को 3k स्क्वायर यथे तो यथे इज इट क्लियर बेटा पूरा थे तो ताऊ को 4 स्क्वायर को 16 k स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को 9 k स्क्वायर इज इट क्लियर यमन के फॉर्मूले में माइनस शुडान k स्क्वायर वाला 9k स्क्वायर ताकि 7k स्क्वायर इज इट क्लियर 7 थो अलग रूट k स्क्वायर गो 7 थो में अलग रूट इज इट क्लियर के की मन छु जरा क्या k स्क्वायर अगर वो रूट था कैसे स्क्वायर रूट कैंसिल
یعنی اگر بہ کے سکوائرس تھا پہ روٹ سکوائر روٹ کیا گھر کیا روز کے گو تیل درو تو بیس درو تو انڈر روٹ 7 کے لگے وہ ترشوے سائڈ پتہ پی کوتا پی ایچ کوتا بی کوتا نا روٹ آف 7 کے روٹ آف 7 کے یعنی انڈر روٹ 7 کے ٹھیک ہے لگ ٹرانگلک ترشوے سائڈ پتہ ون یہ چھاڑنا سیکو سائڈ ون کس چھاڑنا گوڑنے ون لیکن ریڈیس 9 cos A یعنی cos of A cos H formula B by H is your second ratio P B P H H B is it clear go H formula B divided by H beta B out the root 7 K is it clear divided by H H out the over 4 K confused me this K and this K get us cancelled ये बनो तो root of 7 divided by 4 is it clear confused me go cos of A کوتا دراوتے را cos A مقصد یہ ام پر کس اکس کوئی پر tan بیٹا tan of A tan is formula P by B یعنی P B P H H B go tan is formula P by B اس سے P کوتا شتے P شتے کوتا 3K بیٹا ٹھیک ہے divided by B کوتا شتے root of 7K K and K get us یہ بچو 3 divided by root 7 is it clear B میں سمجھاؤں بولے اگر تو یہ کے لکھی ہوئی اگر تو کنفیوز گئی ہے بہا بیاک طریقے یعنی تو ہے کہ کے لکھی تھی سمجھاتا ہے پت ون بہ کے یعنی ریزن دیوان بہ آر بیٹا بنیم بی یہ ہے سائن اے اس میں 3 ڈیوائڈ بائی 4 بیٹا ام پتہ کیا کرس کام یہ دس کر بہ کام بہ لکھ سائن والا سائنش فارمولا سائنش فارمولا 3 بائی ایچ وہ تیلے بیٹا بیٹا پی ڈیوائڈ بائی ایچ یور کو 3 ڈیوائڈ بائی 4 تو یہ سمجھاتا ہے آئینس ز فریکشن یوڑا پی بائی ایچ اور کیا ہے یہ میں نیومریٹر آف پی یہ میں نیومریٹر کیا یہ میں ڈینامینیٹر آف ایچ یہ میں نیومریٹر تھاؤں نیومریٹرز برابر ڈینامینیٹر تھاؤں یہ تو ہیلز برابر بنی تو یہ پی کے مستو برابر تو لیٹ پی از اکول ٹو 3 اینڈ ایچ از اکول ٹو 4 کنفیوز میں گئے ہو سمجھاتا ہے ڈرائز ز سائڈ P تے دراو H تے دراو وہی کچھ پر B وہی لکھتے therefore B is equal to بیٹا B H نا فارمولا H سکوائر مائنس P سکوائر پائی تو کورس فارمولا بیٹا سوئی لکھتے ہیں روٹس میں H بعد لکھو 4 پیٹن سکوائر مائنس P بعد کیا لکھو 3 پیٹن سوئی لکھو روٹس میں 4 سکوائر کو 16 مائنس 3 سکوائر کو 9 سوئی کو بیٹا روٹس میں 16 کرو مائنس 9 تاکہ 7 گو بی کو روٹ کو تر بی کا درا روٹ آف 7 ہو گیا کلیئر ڈرائیو میں ترشوے سائن اب بی ایچ پی از اٹ کلیئر ہو گیا نا وہی کیسے لکھو اس وہی کے شاید ساڑھ ہوئے ایک اس کو ریشو اس کلیئر وہی چاہے اس کروں گوڑنے تھی بیٹا یہ اس کرو اس ناؤ گوڑنے اس کرنا اس cos of A سوال اس مجھنے اس میں کالکولیٹ cos A وہ cos اس فارمولا سے B ڈیوائڈ بائی H بیٹا B کو کوئی مسا سدھا روٹ آف 7 is it clear divide by h بیٹا آپ کا h جو ہے وہ کس کے برابر ہے 4 کے برابر تو یہاں پر میں h کی جگہ 4 لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو cos A کس کے برابر ہے پھر root of 7 divided by 4 ہو گیا clear draw the cos بیٹا ونش کرتے ہیں tan ایم پر tan of A angle to A tan is formula سے P divided by B بیٹا P divided by B ونش P والے کیا چھو P کو دشے تین لکھو اس فیکٹر 3 ڈیوائڈ بون کے لکھو B کو دشتے انڈر روٹ 7 وہ tan of A کا دراؤتے برابر 3 ڈیوائڈ بائی روٹ آف تو شو tan کے درائی جس 3 ڈیوائڈ بائی روٹ 7 یہ جس کے دراؤ cos A کو دراؤتے روٹ 7 ڈیوائڈ بائی 4 یہ کے دراؤ آنسر نمائی کا چیز سمجھا دے ہم سوچتا رہے یہ فکر ہے اگر اینگل ہے سیم اگر اینگل ہے پتہ اگر اس بیسڈ پرپینڈیکولر اگر اس انکریز کرو سمجھاتا ہے تیل چھ کاسپانڈنگ انکریز گژھان ہائپوٹنوسس مز کات مز ہائپوٹنوسس مز سمجھاتا ہے یعنی تم سے چھ فرق پیوان ریشون پہ ٹریگنومیٹرک ریشون پینس ریشون پہ چھ فرق پیوان کہ اگر اس سائڈن ہنز لینگتھ کرو انکریز یعنی اگر اس لکٹ ٹرائنگل کھوت نمو بوڑ ٹرائنگل سمجھاتا ہے مثال فار ایگزامپل اگر میں یہ اخ رائٹ ٹرائنگل وچھو گوبر یمیک یہ اینگل تھیٹا ونیو میں کہ یہ ٹرائنگل بیاکھ یتس وار سمجھو تُہۍ یہ اینگل تھیٹا یعنی اگر یہ تھیٹا شیٹ کوتا چھ تو اینگل چھا یم سیم سمجھا تُہۍ مگر فرق کیا چھ
ییٚمِکۍ سایڈن چھُ لیس میجر یعنی یِم چھِ لۄکٕٹۍ ییٚمِکۍ سایڈ چھِ بٔڑۍ کیٛاہ ساین نیریا ییٚتہِ بوٚڑ ییٚتہِ نیریا لۄکُٹ نو سمجھاے ییٚلہِ اینگل ہیوٗوٕے آسہِ سمجھاے پتہٕ ٲسۍ تن زٕ ٹرٛینگل سایڈن أکِس منٛز ٲسۍ سایڈن ہٕنٛز لینٛگتھ کم بیٚیِس منٛز ٲسۍ زیادٕ ریشو نیرِ سیم یِم چھِ آسان کیٛاہ چھِ وَنان پانہٕ ؤنۍ پرپورشنل کیٛاہ چھِ آسان کیٛازِ چھِ آسان پرپورشنل یِم چھِ آسان سِملر کیٛاہ چھِ آسان وٕچھو یہ اینگلا 90 یہ اینگلا 90 آوا اکھ اکھ اینگل اِکول یہ اینگل کوٗتاہ آو تھیٖٹا یہ اینگل کوٗتاہ تیٚلہِ کٔژ اینگل آیہِ یِمن اِکول ییٚلہِ یِمن زٕ اینگل آیہِ اِکول یِم چھِنہ سِملر ییٚلہِ ٹرٛینگل آسن سِملر کارسپونڈنگ سایڈس کیٛاہ چھِ آسان پرپورشنل سمجھاے تویتہِ گژھِ یہِ کتھ یاد تھاوٕنۍ یعنی اگر أسۍ سایڈس ہٕنٛز لینٛگتھ کرو انکریٖز سُہ چھُ گژھان پرپورشنلی انکریٖز سمجھاے پرپورشنلی انکریٖز گژھان یعنی تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ ٹرگنومیٹرک ریشون ہٕنٛدِس ویلیوٗوس پٮ۪ٹھ اثر پیوان گوٚو ریشون ہُنٛد ویلیوٗ چھُ روزان سیم لۄکٹِس ٹرٛینگلس منٛز یُس ریشو آسہِ سُہ یی بٔڑِس ٹرٛینگلس منٛز تہِ مگر پرووایڈِڈ دا اینگلز آر سیم پرووایڈِڈ دا اینگلز آر اس لیے بیٹا آپ یہاں کے لکھو یا مت لکھو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر لکھیں گے ٹھیک ہے اگر نہیں لکھیں گے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ لکھیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ کے کیا ہوتا ہے ایک کامن فیکٹر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کامن فیکٹر یعنی یہ کے چھُ لیکھُن دۄشوٕنی سۭتۍ یس سۭتۍ تہِ یس سۭتۍ تہِ اگر أکِس سۭتۍ لیکھو بیٚیِس سۭتۍ لیکھو نہٕ تیٚلہِ چھُ یہِ غلط گوٚو تیٚلہِ گٔے نہٕ یِم پرپورشنلی انکریٖز کینٛہہ سمجھاو تۄہہِ تہٕ یتھ دوٚیمِس لفظس منٛز چھِ اتھ کے أسۍ ونان یہِ چھُ کانسٹنٹ آف پرپورشنلٹی سمجھاو تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمن پانہٕ ؤنۍ ڈِوایڈ کرو تتہِ یُس کانسٹنٹ نیرِ تٔتھۍ چھِ ونان کانسٹنٹ آف پرپورشنلٹی یہِ کانسٹنٹ نیرِ سیم یعنی اگر بیس کرٕ بہٕ بیس سۭتۍ ڈِوایڈ تتہِ نیرِ کے اگر پرپینڈیکولرس کرو پرپینڈیکولر سۭتۍ ڈِوایڈ تتہِ نیرِ کے ہایپاٹنس کرو ہایپاٹنس سۭتۍ ڈِوایڈ تتہِ کیٛاہ نیرِ کے سمجھاو تۄہہِ کتھ آیا تۄہہِ سمجھ یہ گوٚو کلیئر اس لیے بیٹا آپ یہ کے لکھو یا مت لکھو سمجھا دے اکثر سر سے لکھناوان ایسے کے سہ ٹھیک اگر نہ تیٚلہِ لیکھِو تہِ پرواے چھُنہٕ ییٚتہِ چھِ أسۍ نِوان کے اگر نہٕ أسۍ لیکھو کینٛہہ یہِ تہِ گژھِ یاد تھاوُن أسۍ چھِ کے بدل تیٚلہِ ییٚتٮ۪س کانسٹنٹ آف پرپورشنلٹی مانان 1 کوٗتاہ مانان 1 کیٛازِ کہِ اگر بہٕ کے بدل 1 لیکھٕ ییٚتٮ۪س یہِ وَنہِ 3 1 * 3 یہ بن 4 1 * 4 کتھ آیا سمجھ تۄہہِ یہ گوٚو کلیئر وۄنۍ کے لکھوا یا نہ لکھوا غلط چھُنہٕ آنسر اتھ دیُت مےٚ جسٹفکیشن